अकबर को अपने हल्के में ले लिया, अपने घेरे में ले लिया। जब अली अकबर ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो बीवियां दामन से लिपट जाती थी। अली अकबर हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं अकबर? और मक्तल ने जुमला ये भी लिखा कि कुछ देर के बाद जब अली अकबर बाहर निकले हैं तो ऐसे जैसे भरे घर से किसी जवान का जनाजा निकलता हो। अल्लाह अल्लाह को किसी गम में न रोला। मौला हुसैन अपने लाल का पुरसा दे दे, खुदा किसी को गम न दिखाए। बस अजीजों, एक मर्तबा मैंने जुमला पढ़ा और आपने बारहा सुना होगा कि बीवियां दामन से लिपट जाती थी, अकबर हमें छोड़ के जाते हो। बीवियां दामन से लिपट जाती थी। एक आलिम दीन फरमाते हैं कि ये जुमला मेरी समझ में नहीं आता कि बीवियां दामन से कैसे लिपट सकती है। जब कोई बराबर का इंसान होता है, अगर बीवियां अली अकबर को रोकना चाह रही होगी तो आगे बढ़ के या तो अकबर का बाजू पकड़ेगी या अकबर के शाने पर हाथ रखेगी। अजीजों, अपने तसव्वुरात को खेमा हुसैनी में लेके चले जाओ। अकबर खड़े हैं, बीबियां हैं, अब अकबर को कोई रोकना चाहेगा तो कैसे रोकेगा? बराबर की बीबी होगी तो शाना पकड़ लेगी, कंधा पकड़ लेगी, बाजू पकड़ लेगी। ये जो कहा जाता है कि दामन से लिपट गए, वो आलिम दीन फरमाते हैं यहाँ तो उनको इसका मतलब ये है खेमे में कोई एक बीबी ऐसी है कि जिसका हाथ न शाने तक पहुंचता है। इसका मतलब खेमे में कोई 4 साल की सकीना है कि जिसका हाथ न कंधे तक पहुंच रहा, न बाजू का। अकबर के दामन से लिपट के कहती भैया अजरकुम अल्लाह। मैं ज्यादा मसाइब न पढ़ सकूंगा जीजो, बस हुसैन के पास आए। हुसैन ने एक ही जुमला कहा, मेरे अल्लाह गवाह रहना, अब मैं उसको मैदान में भेज रहा हूँ जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मुशाबे था। बेटा खुदा हाफिज, इतना कह के बेटे को रवाना कर दिया। लेकिन एक जुमला और कहा, मेरे लाल जब तक मेरा तेरा सामना रहे अकबर चले अभी कुछ ही दूर चले थे कि मतलब किसी के आने की आग को महसूस कर लिया। अब जब पलट के देखा, क्या देखा? बूढ़ा बाप, अरे कमर झुकी हुई है। हुसैन पीछे पीछे घोड़े से उतर आए। बाबा आप ये रुखसत कर काश तुम साहिब अल्लाह। एक जुमला पढ़ूंगा अजीजों। अकबर मैदान में पहुंचे हैं, बड़े मुसाब होंगे। मौला हमारा पोसा कबूल फरमा लीजिए। ऐ शहजादी फातिमा ज़हरा, ऐ ज़ैनब औलिया मकाम, ऐ बीबी सकीना, अपने भैया अल्लाह मैदान में पहुंचे। एक मर्तबा उम्मे लैला ने देखा कि मेरे वालियो वारिस का चेहरा मुतगय्यर हो रहा है। आवाज दी, ए मेरे वालियो वारिस, ए आका हुसैन, आप इतने परेशान क्यों हैं? उम्मे लैला, मैं परेशान इसलिए हूं कि मेरे अकबर का एक नामी पहलवान से मुकाबला है। एक नामी पहलवान मेरे बच्चे के मुकाबले में आया है, मेरे बेटे के मुकाबले में आया है। मेरे वालिद भाई, क्या आपको अकबर की शुजाअत पर शक है? मेरे वालिद वारिस, क्या अकबर उसको गिरा नहीं पाएंगे? नहीं, मुझे अकबर की शुजाअत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो पहलवान है वो भूखा नहीं है, वो प्यासा है। लेकिन मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा भी आता है। अल्लाह। बस मैंने मुख्तसर किया। इमाम हुसैन ने दुआ की, उस नामी पहलवान को गिराने को जब प्यास का तलबा हुआ तो अकबर पलट के आए। अकबर जैसे पलट के आए, अब्बास ने इस्तकबाल किया, हुसैन ने इस्तकबाल किया। वाह मेरे शेर, तूने शुजाअत बड़ी हासिल की बात रख ली। बाबा ये आप क्या बातें करते? बाबा, अगर एक बूंद पानी मिल जाता, इस फौज को समझा देता तो बड़ी
نے سر کو جھکا لیا، اے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو۔ اکبر نے منہ میں زبان رکھی، نقطل نے جملہ لکھا، جیسے زبان منہ میں گئے فوراً کھینچ لی، اے بابا آپ کے منہ میں کانٹے پڑے ہوئے، ارے کیوں نہ کانٹے پڑے، صبح سے لاشوں پر لاشیں اتارا۔ اے بیٹا جاؤ، تمہیں میرے بابا تمہارے دادا علی مرتضیٰ سے یاد کریں گے حوض کوثر۔ علی اکبر آئے، لڑتے لڑتے زمین کربلا پہ گرے، ایک مرتبہ بابا کو پکارا، جیسے کانوں میں آواز آئی، حسین نے مرثیہ پڑھ لیا، بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک، حسین چلے۔ مقتل نے لکھا، حسین کبھی زمین پر گرتے ہیں کبھی زمین سے اٹھتے ہیں، آواز دیتے بیٹا تیرے مرنے کے بعد حسین کی بینائی جاتی رہی، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بیٹا آواز دو۔ اکبر کے کنارے پہنچے، ابھی رمق جان باقی تھی، مولا کو پوچھا دے لو، علی اکبر کریل جواب کو پوچھا، حسین ابن علی مولا قبول کروا لیجیے، نیچے سرانے آ گئے، کیا دیکھا بیٹا ایریا لگا رہا ہے، ارے ایریا لگانا کسے کہتے ہیں، کسی باپ کے دل سے پوچھے ایریا لگانا کسے کہتے ہیں، رمق جان باقی ہے، بیٹا کلیجے پہ ہاتھ پیسا، بابا سینے میں نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے بابا، حسین زمین کربلا پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، دے بھائی بیٹا اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ، ایک مرتبہ اکبر کے سینے میں حسین نے اپنا ہاتھ ڈالا، میں کہوں گا نجف علی آگے دیکھ لو، بابے خیبر آسان میں آسان تھا، اکبر کے کلیجے سے برسی کو نکالنا، ایک مرتبہ یا علی کہتے، اب جو حسین نے برسی کا پل نکالا، تو تصور کریے گا چیزوں، اکبر حسین کو دے گئے، حسین اکبر کو دے گئے، کلیجے سے برسی نکلی، علی اکبر نے ہچکی لی، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، علی اکبر اس بڑھاپے میں اپنے باپ کو چھوڑ کے چل بسے، میرے اندر اب اتنی طاقت بھی نہ بچی کہ تیرا جنازہ اٹھا سکوں، اے بنی ہاشم کے بچے۔